अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादियुल अमीन। तो जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट महर अली और आप देख रहे हैं FZ व्लॉगिंग यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है अपने आप से प्यार करना, अपने आप को टाइम देना, अपने आप को रिस्पेक्ट देना, अपने लिए टाइम निकालना। इस दुनिया की इतनी भीड़ में अपने आप से भी प्यार करें, ठीक है। मुश्किलात, घर के काम, जॉब, कारोबार, ये इन चीज़ों सबसे निकल कर इंसान को थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए। मेरा आज का मौजू ये है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं बता रहा था जैसे आज का मेरा मौजू है अपने आप के लिए टाइम निकालना। इन मुश्किलात, मुश्किलों में, इतने बिज़ी टाइम में अपने लिए टाइम निकालना ये बहुत बड़ी बात है। और इंसान चाहे तो डिप्रेशन से, एंजाइटी से बच सकता है, दुनिया के मसाइल से बच सकता है अगर वो अपने लिए रोज़ाना 20 से 25 मिनट अपने लिए निकाले। खुद अकेला बैठे, सुकून वाली जगह पे बैठे, अल्लाह का जिक्र करता जाए, ठीक है। उसके बाद अल्लाह को याद करें, अल्लाह से बातें करें। कोई वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ भी करने की ज़रूरत, आप अपनी जगह पे एक जगह पे सुकून से बैठ जाए, साइड पे होकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। करने के बाद आप अपने आप से बातें करें। आपने क्या किया आज का, आपने क्या किया, पिछले जो दिन गुजर गए आपने क्या किया, उनके बारे में सोचें। गलतियाँ अपनी सोचें, ठीक है, कि मैंने किसी दोस्त के उसका दिल तो नहीं उसका दिल तो नहीं मैंने दुखाया, या अपने घर में किसी का, अपने बहन भाइयों का। यानी कि आप फ्री होके बैठें, सोचें, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा और आप अपनी जो गलतियां हैं उनको सुधारेंगे, अपनी गलतियों को सीधा करेंगे, सही करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप रोज़ाना ऑफिस में जॉब करते हैं, ठीक है, ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, कभी आपसे गलती हो जाती है। और मोस्टली मैंने देखा कभी नहीं, अक्सर जो बड़ा तबका है, जो बड़ी जॉब पे बैठे हुए हैं, बड़ी सीट्स पे बैठे हैं, छोटों को दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। छोटे जो जॉब करते हैं स्टेटस के मुताबिक, जो छोटे स्टेटस के लोग हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। बॉस आता है, उसके साथ बड़ा हल्ला गुल्ला, ये वो चापलूसी, टीसी वगैरह जिसको आप अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, ठीक है, वो करते हैं। लेकिन ये ऐसे होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये गलती है, ये कबीरा गुनाह है कि आप किसी की दिलजारी करें, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि किसी की दिलजारी करना, ठीक है, किसी को तंग करना। मेरे पास एक बात है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेरे पास ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक मेरा दोस्त था, वो कंपनी में जॉब करता था, ठीक है। उसके काफ़ी दोस्त वगैरह थे, ठीक है, इकट्ठे खाते पीते इंजॉय करते लाइफ को। कहीं भी जा रहा है, होटल्स में जाना है, कहीं भी जाना है, वो इकट्ठे खाना खाने जाना है, भाइयों की तरह रहते थे, ठीक है। उस दोस्त ने मेरे साथ बात शेयर की है, कहता यार इवन के ये होता था कि उनको कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ती थी या उनको किसी चीज़ की, एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे, ठीक है। तो वो बोलता था कि हम 4-5 दोस्त थे, ठीक है, इसी तरह कंपनी में जॉब करते थे वो लोग। तो जी व्यूअर्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि उसने मेरे साथ बात शेयर की। उसने बोला यार अली भाई मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। मैंने कहा यार तू मुझे बता तेरे साथ हुआ क्या है, मुझसे बात शेयर कर। कहता हाँ अली भाई मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत दिमाग मेरा ख़राब रहता है, ठीक है। मुझे यकीन नहीं होता, मुझे बिलीव नहीं होता कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ ऐसा किया, ठीक है। मैंने उसको बोला तू बता तो सही, मेरे पास हल है, मैं निकाल लूँगा हल, देखते हैं क्या बात है। उसने बोला यार मैं कंपनी के टाइम के बाद बाहर अपना पार्ट टाइम काम करता था, ठीक है। तो उसको पता था, आपको पता है कि कंपनीज के बाद जो है ना, जॉब के बाद, टाइमिंग के बाद बाहर काम करें, ठीक है, कोई मसला नहीं, जिसको पार्ट टाइम लोग बोलते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। बस ये है कि कंपनी की चीज़ें वगैरह इस्तेमाल ना हो, कंपनी के सोर्सेज इस्तेमाल ना हो, आपके पास जो भी है अपना, इवन कि अपनी जो पर्सनल कन्वेंस है या जो भी है आप काम कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। कुछ कंपनीज में 8 बजे का टाइम होता है, कोई 7 बजे का, कोई 5 बजे का, लहदा आपको पता है हर किसी का अपना अपना लहदा निज़ाम होता है, कंपनी का टाइमिंग होती है, सॉरी। अच्छा मैं बात करता हूँ उसी दोस्त की, ठीक है। उसने बोला कि यार मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, अल्लाह मुझे दे रहा था, मेरे काफ़ी अच्छे सोर्सेज बन गए थे मार्केट में,
अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं काफ़ी मेरे कस्टमर बन गए, मैं बाहर अपना काम करता था। और फिर अब उसको तो पता था क्योंकि वो तो साथ खाना शाना खाते थे, रूममेट भी थे और साथ में इंजॉय भी करते थे, बाहर आना जाना हर चीज़ का। जो दोस्त होते हैं उनको आपकी लाइफ का ज़्यादा पता होता है, ना कि अपने घर वालों को, ठीक है। इतना नहीं पता होता जितना दोस्तों को पता होता है, क्योंकि दोस्त इकट्ठे रहते हैं, गैदरिंग करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया उस दोस्त ने उसके साथ, मैं आपको बताता हूँ। तो जी वीवर वो उसने मुझे बोला, कहता यार मेरी हर एक्टिविटी मेरे बॉस को पता होती है और मैं कितना क्या कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, मेरी हर एक्टिविटी बॉस को बताता है। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तू मुझे बता कि तू ये सारी बातें किसके साथ करता है, ठीक है, किसके साथ करता है। कहता यार मेरे 4-5 दोस्तों में सिर्फ 2 दोस्त हैं, ठीक है। मैंने कहा तू चल मुझे अपने दोस्तों से मिलवा, मेरी गैदरिंग करवा उनसे, मुझे पता चल जाएगा इन दोनों में से कौन है तेरा जो है बातें बताता है। उसने बोला यार ये तो मुश्किल हो जाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, तेरे पास भी टाइम नहीं है तो बड़ा मसला हो जाता ना टाइम निकालने में। तो वो भी, मैं भी इस चीज़ को समझता था तो वाकई मसला तो हो जाता है टाइम निकालने में। लेकिन मैंने उसको बोला कि तू एक काम कर मेरा। उसने बोला जी अली भाई बताए क्या काम है। मैंने कहा पहले मेरे से प्रॉमिस कर, जो मैं तुझे बताऊंगा तूने वो करना है, ठीक है। कहता हाँ अली भाई कोई ऐसी बात नहीं है, मैं वो करूंगा। मैंने कहा प्रॉमिस कर। पहले मैंने उससे प्रॉमिस लिया, ठीक है। मैंने कहा प्रॉमिस करेगा तो मैं तुझे बताऊंगा इसका हल क्या है, और तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन है वो, कौन बातें बताता है। कहता चलो अली भाई ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। उसने मेरे साथ प्रॉमिस कर लिया, उससे प्रॉमिस ले लिया, उसने प्रॉमिस कर लिया। मैंने उसको बोला कि तू एक काम कर, तेरे 4 या 5 दोस्त हैं, सबसे थोड़ी देर के लिए अलग हो जा, ठीक है। वो कहता है अली भाई ये कैसे हो सकता है, कंपनी में इकट्ठे काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए अलग होने से, अलग होने का मतलब ये है कि थोड़ी देर के लिए उनसे अवॉइड कर, कम टू दी पॉइंट बात कर, कोई अपनी रोजाना की रोज एक्टिविटी ना बता उनको, कुछ भी तू किधर जा रहा है क्या कर रहा है तो उनको कुछ ना बता। कहता चलो अली भाई ठीक है। मैंने उसको यानी कि एवरीथिंग ओके, मैंने उसको सब समझा दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैंने उसको बोला कि खाना पीना भी छोड़ दे, ठीक है, बाहर से खुद खा, अपना मतलब कोई भी बात है उनसे बात ना शेयर कर, ठीक है। तो ठीक 3 दिन बाद तू मेरे पास आई, उसने मेरे से जो मैंने उसको समझाया था उसने उससे बढ़कर उन दोस्तों के साथ किया, बिल्कुल पता कलाम इस्लाम भी लेना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ठीक होगी बात। अब वो मेरे पास आ गया 2 दिन बाद, सॉरी 3 दिन बाद। उसने बोला अली भाई मैंने तो ऐसे ही किया है। मैंने कहा अच्छा कोई फ़र्क नज़र आया? उसने कहा अली भाई फ़र्क क्या नज़र आना है, वो तो मेरे साथ नाराज़ हो गया है, मुझसे पूछते हैं क्या हुआ, मैं पूरा ही बोलता हूँ कुछ नहीं हुआ, ये है मुझे बस थोड़ी टेंशन है घर की जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। मैंने कहा बस यही बात हुई? कहता हूँ भी है। मैं कहा तू बॉस के पास गया था? कहता बॉस के पास रोज़ाना नहीं जाते, तो एक दिन छोड़ के एक दिन को काम हो, सिग्नेचर वगैरह कराने हो जॉब अट्ठे पे, तो फिर हम जाते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अभी तुम जिस दिन जाओगे अपने बॉस के पास, उससे मिलने के बाद फिर मेरे पास आना। वो कहता चलो ठीक है नहीं भाई मैं आऊँगा। इतनी बात हुई, वो चला गया। तो जी वो उस दिन फिर ना 2-3 दिन बाद फिर उसकी मुझे कॉल आई, कहता है यार अली भाई मैं ना बॉस से मिल कर आया हूँ। मैं कहा फ़ोन पे बात नहीं करनी, तू मेरे पास आ। मैंने उसको कॉफ़ी शॉप का बोल दिया, वो कॉफ़ी शॉप पे आ गया, जिस कॉफ़ी शॉप पे हम कैफ़े में जाते थे वो उधर आ गया। कॉफ़ी शॉप ही पी, ब्लैक कॉफ़ी पी हमने दोनों ने मिल के। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार बता तेरी बॉस से क्या बात हुई? कहता बॉस मुझे बोलता है यार तू आजकल बड़ा परेशान रह रहा है, कोई तेरा पाकिस्तान में या तेरा घर में कोई मसला चल रहा है, ठीक है, तू मुझे बता। मैं कहा ये किसने बोला? कहता बॉस ने बोला। मैं कहा तुझे बोला? कहता हाँ मुझे बोला। मैं कहा बस मसले का हल पता चल गया, मसला हल हो गया तेरा। कहता वो कैसे? मैंने कहा तुझे मैं बताता हूँ वो कैसे। वो ऐसे कि अब तू जो कुछ तेरे साथ 3 दिन में हुआ है वही लड़कों ने उनमें से जाके उसको बताया। अब हमने उस लड़के को ढूंढना है कि जो वो बात बताता है। कहता चलो ठीक हो गया बॉस। मैं कहा वो भी तुझे बताता हूँ कि वो कैसे तुझसे ढूंढा जाएगा। कहता है जी ठीक है बॉस आप मुझे बताएं। फिर मैंने उसको मशवरा दिया कि यार तू ना जो तेरे बहुत करीबी दोस्त है ना, ठीक है, उनके नाम बता। फिर उसने मुझे अपने दोस्तों के नाम बताए, ठीक है। कहता जो मेरे साथ ज़्यादा क्लोज हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अब तू उनसे बात शेयर कर दे, ठीक है। उनमें से एक दोस्त के साथ शेयर कर, ठीक है। उनकी मैंने तस्वीरें देखी, मैंने तस्वीरें देख कर मैंने कहा तो इस दोस्त के साथ अपनी बात शेयर कर, ठीक है। उसने उस दोस्त के साथ अपनी बात शेयर की।
ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. ٹھیک, وہ اپنے باس کے پاس گیا, باس نے کوئی بات نہیں کی اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, باس نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی, رینڈملی جو عام ہوتا ہے سگنیچر وغیرہ کیے, بات چیت کی, چلا گیا. پھر میں نے کہا کوئی دوسری بات اس کو بتائی, میں نے کہا یہ بات اپنے اس دوست کے ساتھ کر پرسنلی. اس نے وہ دوست سے بات کی. پھر 4-5 دن بعد باس کے پاس گیا, باس نے وہی بات بتائی. میں نے کہا بس مسئلے کا حل پتہ لگ گیا, تمہارے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے تمہارے ایک دوست کا بھی پتہ چلا. یہ تیرا وہ دوست ہے جو اس کو ساری جا کے باتیں بتاتا ہے, یہ ٹی سی کرتا ہے, کہتا ہے یار علی بھائی یہ تو میرا دوست ہی بہت اچھا ہے, یہ تو میرا بہت پیارا بھائی ہے, میرا دوست ہے. ٹھیک ہے, میں تو اس کے اوپر میں تو بہت یقین کرتا ہوں. میں کہا یقین کیا کرنا بھائی, یہی بندہ ہے جو تیرا بہت کلوزلی دوست ہے, یہ تیری ایکٹیویٹی بتاتا ہے, اس کو بتاتا ہے تیرا انکم سورسز بتاتا ہے, تیری ہر ایکٹیویٹی اس کو بتاتا ہے, یہی تیرا دوست ہے. کہتا علی بھائی وہ مانے نا. میں کہا دیکھ لے بھائی یہی تیرا دوست ہے. ٹھیک ہے, اب وہ مانے نا. اگلا جو ہے میں نے وہ بھی اس کو بتا دیا کہ تو تیرا باس ہی تیرے منہ سے اقرار کرے گا یہ بندہ ہے. کہتا علی بھائی وہ کیسے؟ میں کہا وہ بھی تجھے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کہتا اب اس کے لیے مجھے علی بھائی کیا کرنا پڑے گا. تو جی ویور میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یار تو ایسا کر, اپنے دوست کی جو ہے نا اپنے دوست کی سوری نا دعوت کر, اپنے دوست کو انویٹیشن دے کہ دوست آپ نے میرے ساتھ کھانا کھانا ہے. کہتا چلو ٹھیک ہے. اس نے اپنے دوست کے ساتھ کھانا شانا کھایا, گپ شپ لگائی, وہ اس کو اپنا پن دکھایا. میں نے کہا اپنا پن دکھا. ٹھیک ہے, کیونکہ جو چگلی سنتا ہے, جو چگلی کرتا ہے, یہ دونوں سکے نہیں ہوتے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں, چگلی کرنے والا چگلی سننے والا دونوں سکے نہیں ہوتے. اس کو ہیبٹ ہوتی ہے چگلی کرنے کی, اس کو ہیبٹ ہوتی ہے چگلی سننے کی. میری بات یاد رکھنا ویور. کہتا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا اس نے وہ تجھے خود بکے گا تیرا باس. کہتا اوکے ہو گیا علی بھائی. اس نے ایسے ہی کیا, دعوت شاوت کی, اس کی بڑا احترام کیا, بڑا اس کے ساتھ اور اونر کے ساتھ پیش ہے, اس کو عزت دی, یہ وہ بڑا سارا اٹم پٹم اس کے ساتھ کیا. اس نے بات تو جب اٹھنے لگا نا, وہ کہتا ہے یار اس لڑکے کا نام لے کے, ویسے اس کا نام تو میں نہیں بول سکتا, ویسے عارضی طور پہ فار ایگزامپل کے طور پہ میں بتا دیتا ہوں. اس لڑکے کا نام جیسے احمد تھا. اس نے بولا احمد یار تو بہت اچھا لڑکا ہے, ٹھیک ہے, لیکن تیرے دوست اچھے نہیں ہیں. ان دوستوں میں سے کچھ تیرے دوست اچھے نہیں ہیں, تیرے ساتھ فلان لڑکا بالکل اچھا نہیں ہے, لوئل نہیں ہے. تو اس کے ساتھ اپنی پرسنل باتیں نہ شیئر کیا کر. وہ تیری ہر بات جو ہے نا باہر جا کے تیرے سے جلتا ہے, جیلس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تیری کامیابی سے جیلس ہوتا ہے, وہ آگے باتیں بتاتا ہے مجھے. بڑے طریقے سے اس باس نے اس کو جواب دیا. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا ویور, کچھ دن بعد نہیں, اسی ٹائم باس وغیرہ چلا گیا, پارٹی اس کی ختم ہو گئی, ڈن ہو گیا, ہر مسئلہ ایوری تھنگ اوکے ہو گیا. وہ میرے پاس فون کر دیا, اس نے مجھے فون کیا, کہتا علی بھائی میں آپ کو مان گیا ہوں. میں نے کہا یار تو مجھے کیوں مان گیا ہے, تو اللہ کو مان جس نے میرے دل میں ڈالا, جس نے مجھے عقل دی, جس نے مجھے شعور دیا, میں نے تجھے تک پہنچایا. میرا اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے کہ اللہ نے دماغ دیا, اس دماغ کا استعمال کرو. آپ اپنی ہر بات جو ہے نا آپ ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ آستین کا سانپ آپ کی گود میں پل رہا ہے, آپ کی رائٹ سائڈ میں لیفٹ سائڈ میں آستین کا سانپ پل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتہ ہوتا. آپ اپنی ہر چیز چھپانی چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, اسی طرح علی بھائی جو آپ نے بات بتائی ہے بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ہے آپ کو اپنی باتیں, اپنا آپ رازداری, آپ اپنے معاملات اپنے تک رکھیں یا اللہ تک. ٹھیک ہے, بہت بھی کلوزلی دوست ہوا, مجھے نہیں لگتا آج کل دوست بھی آپ کو کلوزلی ملتا ہوگا, کوئی اچھا دوست, نسلی دوست. منہ پہ کہنے کو لوگ کہہ دیتے ہیں میں نسلی ہوں جی, میں نسلی منہ سے کہنے سے نہیں پتہ چلتا. نسلی بندے کی حرکتوں سے, بندے کے طور طریقے سے, بندے کے دل سے, بندے کی نیت سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا نسلی دوست کون ہے. تو جی میرے پیارے ویورز, آئی ہوپ کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ انسان کو اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے, اپنے اللہ کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے, نہ کہ اپنے دوستوں کے اوپر. میں ہر کسی دوست کی بات نہیں کی, یہ یاد رکھتے جائیں کہ میں نے ہر کسی کی بات نہیں کی. کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں, کچھ ایسے دوست میں نے دیکھے بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن آج کے دور میں جو آج کا چل رہا ہے 2025, اس میں بڑا مطلب بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. میں ہر کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا. میرے پاس یہ کہانی تھی, ایک کہانی نہیں تھی, یہ نیچرلی میرے پاس ایک بات تھی, حقیقت جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ اس بات کو سمجھیں گے, اس سے سبق حاصل کریں گے. ٹھیک ہے, اور اپنی باتوں کو اپنے رب کے ساتھ شیئر کریں گے, نہ کہ دوستوں کے ساتھ.
ٹھیک ہے. ہر کوئی انسان ہے, ٹھیک ہے, جیلسی ہر کسی میں ہے یار, یہ چھوڑ دیں. آپ کو کوئی بھی اوپر جاتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اور کوشش یہ کریں کہ کوئی اوپر جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ مل کے اس کا ہینڈ کو اوپر رکھیں, نہ کہ نیچے کریں. اب حقیقت میں آپ اس کا ہینڈ اوپر کریں, اپنا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ اس کو نیچا کر رہے ہیں تو حقیقت میں آپ خود نیچا ہو رہے ہیں. میری بات کو آپ سمجھے گا, ٹھیک ہے. کچھ دوست اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ کلیگ بھی اچھے ہوتے ہیں, اور کچھ نہیں, بہت زیادہ گھٹیا, چول, کمینے اور گندی نسل کے بھی لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جو میں جن کو میں نے دیکھا ہوا ہے, جو دنیا میں چل رہا ہے, جن کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ اس سے سبق حاصل کریں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے, ٹھیک ہے. تو اللہ پاک خیر کرے گا انشاءاللہ. جو ہے ملوں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ. دعا کیجیے گا کہ میری باتوں سے کسی کی دل آزاری نہ ہوئی ہو, اور میں جو بھی ولاگ بناؤں اور اللہ پاک اس میں برکت ڈالے, اور جو بھی میرے منہ سے نکلے بات, ٹھیک ہے, وہ حق سچ کی بات ہو, اور جھوٹ سے مجھے رب بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ میں اس ولاگ کو ختم کرتا ہوں. آپ کا ہوسٹ, آپ کا پیارا مہر علی, FZ ولاگنگ یوٹیوب چینل.